Grammaire. Le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, COI. J'observe et je découvre. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. دوزنا العطلة ديالنا في الجديدة. Ma sœur aime voyager. أختي تحب السفر. Le grand taxi كبير, conduit les touristes كيسافر بالسياح. Je me souviens, أنا أتذكر de mon premier voyage. أتذكر سفري الأول. Il pense à son ami. هو يفكر في صديقه. Leur bagage, الأمتعة ديالهم, حوايجهم, se compose, تتكون من, de 2 valises. حوايجهم فيهم الباجاج ديالهم فيه 2 باليزات. شوفوا الأسئلة. De combien de groupes se compose la phrase c'est? Lesquels? Le grand taxi conduit les touristes. La phrase c'est se compose de 2 groupes. هذا الجروب الأول وهذا الجروب الثاني. Souligne le gène S dans la phrase D. طلع على groupe nominal sujet في phrase D. هو الجروب nominal sujet. كما شفنا في الدرس السابق الجروب nominal sujet هو الفاعل. هو اللي دار الفعل. Je me souviens. أنا أتذكر. إذا شكون اللي كيتذكر هو أنا. هذا هو الجروب nominal sujet. Le groupe non souligné et le groupe verbal. Comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné? هذا je, هذا groupe nominal sujet. هادشي اللي بقى groupe verbal. Observe la phrase A. نلاحظوا الجملة A. Quelle est l'action exprimée par le verbe? Quelle est l'action exprimée par le verbe? شنو هو الحدث اللي دار اللي عبر عليه الفعل? Nous avons passé nos vacances à El Jadida. L'action exprimée est passer nos vacances. دوزنا العطلة ديالنا. هنا qui fait l'action? Sur quoi porte l'action? شكون اللي كيقوم بالفعل وعلى من كيتقام داك الفعل؟ على من كنديرو داك الفعل؟ C'est nous qui fait l'action. حنا اللي درنا الفعل. لاحظوا. Nous avons passé. شكون اللي دار الفعل؟ هو حنا. Nous. Groupe nominal sujet. Nous avons passé. الفعل هو دوزنا العطلة ديالنا. لما تقام الفعل A. L'action qui fait l'action حنا اللي كنديرو الفعل. Elle porte l'action. هنا ملي كتوقع هاد أننا دوزنا. Elle porte sur nos vacances. Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action? اش كنسميو ديك الحاجة اللي كيوقع عليها الفعل. حنا دوزنا هذا هو الفعل. nos vacances يعني شكون اللي كيوقع عليه الفعل هو nos vacances. Comment appelle-t-on شنو كنسميو داك اللي كيوقع عليه الفعل؟ كنسميوه لو كومبليمون دوبجي. لو كومبليمون دوبجي المفعول به. بحال محمد أكل التفاحة. محمد mange une pomme ولا a mangé. محمد a mangé une pomme. إذا الفاعل شكون هو؟ محمد. الفعل شنو هو؟ هو أكل التفاحة. هو المفعول به. هو لو كومبليمون. لو كومبليمون كنسميوه كومبليمون لأنه يكومبليت لو فيرب. كيكملنا كيكومبليتي لو فيرب. باش كيوضحوا اكثر. اكل شنو؟ اكل التفاح. nous avons passé شنو؟ nous avons passé nos vacances. اذا كنسميوه le complément d'objet. À quelle question répondent les compléments dans les phrases A, B, C? شنو هو السؤال اللي كيجاوب عليه هذا الكومبليمون؟ دابا هنا nous avons passé quoi? nous avons passé nos vacances. B, تشوفوا la phrase B. ma sœur aime voyager. ma sœur aime quoi? ma sœur aime voyager. C. Le grand taxi conduit les touristes. Le grand taxi conduit qui? علاش هنا قلنا كوا وهنا قلنا كوا وهنا قلنا كي؟ لأن كي كنديروها للأشخاص، كوا كنديروها للأشياء. بحال من في اللغة العربية للأشخاص وما للأشياء. Les compléments répondent à la question quoi A ou B et qui C. À quelle question répondent les compléments dans les phrases D, E, F? Je me souviens de mon premier voyage. Je me souviens de quoi? لاحظتوا ما قلناش je me souviens quoi. Je me souviens de quoi. Il pense à son ami. هنا ماشي il pense qui. كنقولوا il pense à qui. كيفكر فيه من. إذا كتلاحظوا الاختلاف. Leur bagage se compose de 2 valises. Leur bagage se compose de quoi?
de 2 valises. ما قلناش quoi. إذا هاد الملاحظة انتبهوا لها مزيان. Les compléments répondent aux questions de quoi à qui. نمشيو للقاعدة. Je retiens. Le complément d'objet, المفعول به, appartient au groupe verbal. هو داخل في الجروب verbal. إذا كنقولوا كاينة جملة كتكون من جوج أجزاء جروب نومينا سوجي الجروب فيربال. الجروب فيربال في وسطو في كنشوف داخل كاينة لو فيرب وكاينة لو كومبليمون. واضحة؟ il désigne à partir d'un groupe verbal il désigne la personne كيحدد لنا الشخص ولا الشيء ou l'objet أو الشيء sur lequel اللي عليه porte l'action exprimée par le verbe اللي عليه كيوقع الفعل. أكل محمد التفاحة. إذا التفاحة هي الكومبليمون هي اللي كيوقع عليها الفعل هي اللي كتنكر. Le complément d'objet direct, le COD, répond à la question. Qui joue le COD, le COD qui joue la question. Il maquille ou quoi. Mais chez à qui, à quoi, ou de qui, de quoi. Il est relié, directement au verbe. Directement, le verbe. Alors, je vais un petit peu chaud. Ma soeur aime voyager. Nous avons passé nos vacances. Conduit les touristes. Je me souviens de. Il pense à. Se compose de. Il est relié l'astre directement au verbe. Exemple, il écrit son carnet de voyage. Il écrit quoi? Son carnet de voyage. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect. COI. Complément objet indirect. Répond à la question qui j'avais sur elle. À qui, à quoi, de qui ou de quoi. Ok, un petit d'accord. Sur qui, sur quoi, dans qui, dans quoi. Il est relié au verbe par باش مرتبط مع الفعل ما لاصقش في الفعل. باش مرتبط مع الفعل مرتبط به une préposition à, de, avec, etc. Exemple, il parle à son agent de voyage. Il parle à qui? Le complément donc, le complément d'objet peut être un complément كنفعل به ممكن شنو يكون un groupe nominal وهذا اللي موالف يكون بزاف ودغيا ساهل باش كتعرفوه كامل ساهل باش كتعرفوه un groupe de mots il feuillette un album de photos يعني كيدور في واحد album ديال التصاور يعني يتصفح album من الصور. إذا un album de photos هذا un groupe nominal. يقدر يكون un nom propre. J'ai appelé qui? J'ai appelé سعيد. ممكن يكون مفعول به سعيد. ماشي ضروري يكون فيه بزاف ديال الكلمات. un pronom. هذه صعيبة قليل اللي كيقدر يميزو كيعيق به ملي كيكون un pronom. مثلا je lui ai écrit. مثلا انت j'ai écrit الأصل ديالها مثلا j'ai écrit une lettre à mon frère. ولا j'ai écrit à mon frère. من بغينا مون فخير ما نبقاش نعاودها كتعوض هاد لوي جو لوي يي اكري يعني كتبت له ديك لو راه هي هاد لوي كتبت له رساله. هنا قليل غادي يعيق بان هذا لو كومبليم هذا هو لو كومبليم. ولا جو لا فو انا باغيها جو لا فو شتيها سبقت ديك فو جو فو. مثلا في العربيه كنقولوا اريدها ها كتجي موراها. هنا في الفرنسيه لا بحال كتقول انا ها اريد جو لا فو. هنا هذا كومبليمون صعيب اللي كيعرفهم هذا ولا هذا كيكون ان برونون. ان فيرب à l'infinitif il préfère voyager il préfère quoi يفضل ان يسافر يفضل ماذا ان يسافر. كيكون فيرب ما مصرفش كاع كيكون كيعني كومبليمون. اذا ديما كطرح السؤال باش تقدر تعرف على لو كومبليمون اللي كاينه في الجمله. ندوزو الاسئله. je m'entraîne sépare d'un trait فرق بعارضه le groupe nominal et le groupe verbal. فرقنا بين الجروب نومينال والجروب فيربال. الجروب نومينال الفاعل هو غدار a envoyé une carte postale. غدار سل واحد كارت بوستال بطاقة بريدية. Les touristes s'adressent au guide. Les touristes groupe nominal sujet s'adressent au guide groupe verbal. Le guide leur explique le trajet. هنا المرشد السياحي لو guide هو المرشد السياحي leur explique يشرحوا هذا الشيء لهم يشرحوا لهم لو تراجي. لو تراجي هو الطريق اللي غادي ندوزو منها. مثلا ندوزو كناس نمشيو للحاجب نمشيو خنيفره نمشيو التراجي هو الطريق اللي غادي نسلكوها. لي توريست هذه ما شرحتها لكمش. لي توريست هما السياح سادريس او غيد كيمشيو عند توجهوا لعند المرشد السياحي. Dans les phrases suivantes هذه الجمل التاليه souligne سطر على لو COD complément d'objet direct lorsqu'il y en a
ان. ملي لقيتي شي كومبليمون دوبجي ديريكت سطر عليه، يعني لقيتي كومبليمون دوبجي انديريكت ما تسطرش. هنا السؤال باش يعرف واش كتقدر تميز بين الكومبليمون دوبجي ديريكت ولا يكون لو كومبليمون دوبجي انديريكت. مثلا مون غران بير جدي ادور فواياجي، جدي يحب ان يسافر، هذا سي او دي نسطرنا عليه. سيت ريجيون اوسومبل ا ما فيل، هذه المنطقه كتشبه لمدينتي. ا ما في، شتي ا ما في، اذا هذا سي او اي ما تسطرش عليه. كومبليمون دوبجي انديريكت لان كاينه بريبوزيسيون ا. لو شوفور السائق دو كار، سائق الكار حافله، كوندوي يسوق ب لي فواياجور ا لوتيل، ها هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت حنا سطرنا عليه. ولكن راه كاينه واحد كومبليمون دوبجي انديريكت هو موراه ما نديوهاش فيه، ما نسطروش عليه. ا لوتيل فين كيسوق بهم؟ كيسوق بشكون؟ بكي؟ كيسوق بلي فواياجور. ا لوتيل فين؟ ا كوا؟ ا لوتيل، هذا راه كومبليمون دوبجي انديريكت. لاجون دو فواياج، لاجون دو فواياج ريزيرف لي بيي، هذاك اللي كيبيع داك لاجون دو فواياج، داك اللي يمكن في السفر كيريزيرف لي بيي، يعني يحجزوا تذاكر. ماشي كتقول له خلي لي مثلا 10 بلايص وخلي لي 4 وخلي لي 3، يريزيرف لي بيي، تريزيرفيهم باش ما يتقادرش. دون اذا هنا قلنا هذا هو لو سي او دي، ريزيرف كوا مباشره سي او دي. Dans les phrases suivantes, on tourne le COI lorsqu'il y en a un. هنا مطلوب منك العكس. دابا قلبنا على السي او اي، يعرفك واش فاهم ولا ما فاهمش. et souligne la préposition qui relie le COI au verbe. ومن لقيتي سي او اي كيقول لك راه كاينه ضروري تكون عندها واحد بريبوزيسيون اللي كتلصقوا مع الكومبليمون مع الفيرب. كيقول لك سطر عليها باش نعرفوا واش فاهم. هنا ليكسبلوراتور المكتشف بارل كيهضر دو سا ديكوفر، كيهضر على الاكتشاف ديالو. De sa découverte. De quoi? Il parle de quoi? De sa découverte. Je téléphone à mon agent de voyage. كان صوني لذاك المكلف بالسفر، داك السيد المكلف بالسفر. À mon agent. Je téléphone à qui? À mon agent de voyage. هذا كتلاحظ حنا سطرنا على هذه، وهذا لو سي او اي. Les sportifs aiment marcher. هنا لاحظ حنا ما ديناش في هذه الجمله هذه. Les sportifs aiment quoi? إذا c'est un COD. Karim parle à Salim. Parle à qui? À Salim. COI. À la préposition. l'Indonésie est un beau pays. Indonésia هي بلد جميل. هذا l'Indonésie est quoi? Est un beau pays. إذا هذا راه COD. Il se souvient de son voyage. Il se souvient de quoi? De son voyage. Préposition ها هو le COI. Karim pense à son séjour à Marrakech. لاحظ هنا كاينه دو COI. Karim pense à son séjour à Marrakech. هما جوج. Je m'évalue, c'est pas. Complète les phrases avec un COD ou un COI de ton choix. كمل الجملة بواحد كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت، من الاختيار ديالك. هنا الأجوبة غادي تكون مختلفة، كل واحد شنو الجملة اللي غادي يدير. Il pleut، راه الشتا كتصب. Si tu sors، إذا خرجتي، إذا خرجتي. Prends ton parapluie، دي معاك المظلة، ton parapluie، المظلة ديالك. إذا هذا COD. Le guide annonce، المرشد السياحي annonce يعلن عن البرنامج، لو بروغرام. زعما الصباح نديرو نمشيو للقهوة، مع 10 نمشي نشدو الطريق، مع 11 نزورو هاد البحيرات. مثلا هذا هو لو بروغرام، شنو غنديرو في البرنامج ديال اليومي ديالنا. بالنسبة للسياح، les voyageurs parlent de leurs vacances، المسافرون يتكلمون عن عطلتهم، هذا COD. لا، les voyageurs parlent de quoi? De leurs vacances. Et dans la COI, l'hôtesse de l'air sert le repas. L'hôtesse هي مضيفة الطيران، l'hôtesse de l'air sert le repas. كتعطي الماكلة في الطيارة. servir, le verbe servir. Le repas, الماكلة. Le repas COD. Elle sert quoi? Elle sert le repas. Le chef de gare s'occupe des voyageurs. Chef ديال المحطة s'occupe يهتم بالمسافرين. S'occupe de quoi? Des voyageurs. COI. Utilise comme COD ou COI chacun des mots suivants dans une phrase. عطيك هاد الكلمات قالك استعملهم يا إما COD ولا COI في شي جملة. Le guide dirige les touristes dans la grotte. المرشد السياحي يوجه dirige les touristes السياح dans la grotte في المغارة، مثلا مغارة هرقل. Les hôtesses de l'air مضيفات الطيران يطبقون les règles القواعد du pilote ديال الربان ديال الطائرة، يعني داكشي اللي قالوا الربان ديال الطائرة كيطبقوه بالحرف. سليم récupère ses bagages، مثلا سليم récupère ses bagages. كتكون مشيتي كار ولا هادي كتمشي تاخذ من كتنزل كتمشي تاخذ الباكاج ديالك. récupère ses bagages يعني تسترجع الباكاج ديالك.